معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah wasil fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil imani wal ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuqul adda wal husban. Al-qail fi kitabil karim, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, daimul mulki was sultan, al-qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa khiratuhu min naw'il insan, al-qail al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahunna wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wal qail aidan yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Rawal Hakim. Wal qail aidan al-hajju yashfa'u fi ahli baiti arba'imi'ati ahli baitin min ahli baiti wa yakhruju min dhunubi ka yaumi waladatuhum. Wal qail aidan al-hujjaj wal umma wafdullah in da'u ajabahu wa in istaghfaruhu ghufira lahu. Ibnu Hibban wa Ibnu Majah al-hadis kama qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi la'allakum tuflihun. Liqaulihi ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, melalui mimbar Jumat yang sangat mulia siang hari ini, kami sekali lagi mengingatkan, mari kita senantiasa selalu berusaha berupaya untuk menjaga dan bahkan meningkatkan
kualitas iman dan takwa kita kepada Allah di setiap waktu, di setiap keadaan, dan setiap tempat di mana kita berada, agar supaya Allah memberikan kepada kita kehidupan yang selamat dan bahagia, bukan hanya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena itu pula siang hari ini kita memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jum'ah dengan terlebih dahulu mendengarkan khutbah Jum'ah. Semoga siang hari ini Allah semakin menambah dan menguatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah, dan semoga Allah tetapkan iman dan takwa ini dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah. Islam dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada umatnya bahwasannya ada beberapa bulan di antara bulan-bulan dalam satu tahun yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Bulan ini dikatakan Allah adalah Asyhurul Hurum. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan tahun di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di sini diterangkan oleh Nabi 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kita tahu saat ini kita telah berada di dalam bulan Dzulqa'dah dan bahkan di Jumat yang terakhir bulan Dzulqa'dah. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-27, dan kita tahu tadi Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan diagungkan. Siapa-siapa, kata Allah dalam surat Al-Hajj, "Wa man dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikian itu adalah perintah Allah. Siapa yang memuliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, maka hal itu lebih baik bagi dia di sisi Tuhannya. Karena itu muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, siapa yang berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah, maka sungguh besar pula murka dan ancaman Allah bagi dia. Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya dalam menafsir surat Taubah ini beliau mengatakan, "Al-amalu shalih fil asyhuril hurum a'dhamu ajran mimma siwa wa dhulmu fihinna a'dhamu dzamban fima siwa." Begitu juga sebaliknya. Amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu lebih besar pahalanya daripada mengerjakan di selain Asyhurul Hurum. Begitu juga kezaliman yang dilakukan di bulan yang dimuliakan Allah itu lebih besar dosanya daripada dikerjakan di selain bulan Asyhurul Hurum. Antu syukur alhamdulillah kita siang hari ini masih diberikan pertolongan oleh Allah, tetap bisa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Lebih-lebih siang hari ini kita bisa menghadiri panggilan Allah berupa menunaikan sholat Jum'ah, lebih-lebih di Masjid Agung Sunan Ampel. Begitu juga bulan Dzulqa'dah ini disebut juga bulan haji. Kita tahu haji itu hanya dilakukan di bulan-bulan tertentu, tidak setiap bulan kita boleh berhaji. Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 197, "Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada bihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Di sini diterangkan bulan haji itu ada 3 bulan, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah inilah puncak daripada prosesi ibadah haji. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 10
itu adalah puncak, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang disebut menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji. Kita tahu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air sudah mengawali perjalanan melakukan ibadah haji. Sedari kloter yang pertama di tanggal 22 April sudah terbang, setelah tanggal 21 masuk embarkasi Surabaya. Untuk tahun ini kurang lebih ada 525 kloter yang diberangkatkan dari 14 embarkasi. Embarkasi Surabaya saja sudah 116 kloter. Ini kurang lebih telah masuk kloter yang kurang lebih kloter 80-an. Nah, itu saudaraku yang seiman, setiap umat Islam akan selalu mempunyai keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, berkunjung ke rumah Allah, berkunjung berziarah kepada baginda Nabi SAW. Ini diimpikan oleh setiap muslim, tapi tidak semua diberikan kesempatan oleh Allah dengan beragam alasan. Ada kalanya karena biaya, ada kalanya karena hal yang menghalangi berangkat seperti sakit, seperti perjalanan keamanan yang tidak mendukung, atau mungkin seperti yang terjadi di Indonesia karena antrian yang terlalu panjang. Ini bisa menjadi penghalang. Tapi kita jangan berhenti untuk memiliki kehendak, keinginan untuk bisa menunaikan ibadah haji di setiap waktu-waktu kita selama kita masih hidup di dunia. Ini dikatakan oleh seorang Imam Malik, sampai dibuat contoh dalam kitabnya Nadhal Alfiyah. Di dalam Babul Tauhid beliau sampai membuat contoh dalam syairnya, dalam nagomannya beliau mengatakan lil fi'li tauhidun binunainihima kanunayid habanna waksidan huma. Nun tauhid itu hanya bisa masuk pada kalimat fi'il, baik nun tauhid khafifah maupun nun tauhid sakilah. Seperti nun dua nun yang masuk pada dua contoh ini, idhabanna waksidan huma. Idhabanna, kalau bisa saat ini diberikan kesempatan, berangkatlah kalian mengunjungi Mekah wal Madinah. Idhabanna, ini fi'il amar kemasukan nun tauhid sakilah. Contoh yang kedua masuk pada fi'il nun tauhid khafifah, iksidan huma. Kalau belum bisa berangkat, iksidan huma, punyalah niat, punyalah keinginan, punyalah maksud. Jangan pernah padam untuk bisa berkunjung kedua tanah suci haram Mekah wal Madinah. Kalau bisa berangkat sekarang berangkat, kalaupun tidak jangan berhenti berharap. Karena untuk bisa berkunjung ke sana bukan sekedar punya biaya, bukan sekedar punya kesehatan, bukan sekedar punya sarana untuk bisa ke sana kemudahan, tapi juga merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah salat Jumat di Masjid Abu Hurairah siang hari ini termasuk di antara hamba-hamba yang mungkin mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke tanah Madinah. Amin ya Allah ya Allah ya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memerintahkan ibadah haji ini bagi mereka yang mampu, seperti yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk mengunjungi Baitullah karena Allah untuk melaksanakan haji. Siapa itu manusia yang wajib berhaji? Man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini seumur hidup sekali. Adapun haji berikutnya sunnah. Dan siapa yang telah diberikan kemampuan untuk berhaji, tidak ada kendala yang berarti, tapi dia tidak melaksanakan haji, ada satu hadis Nabi mengatakan, malam yamna'u hajat fil haji
hajatun zahiratun au sultanun jairun au maradun habisun falyamut wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Siapa-siapa yang tidak ada kepentingan yang nyata yang bisa menghalangi dia melaksanakan ibadah haji, atau tidak ada penguasa yang zalim, atau tidak ada sakit yang bisa mencegah dia berhaji, kemudian dia meninggal dunia belum sempat haji, falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Rawi Baihaqi wa Darimi al-hadis muhammad. Orang yang demikian itu hanya ada dua pilihan matinya, kalau tidak mati Yahudi atau mati Nasrani. Dalam redaksi lain Nabi mengatakan man istata'a ayyahujja wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Siapa yang mampu melakukan haji tapi tidak berhaji, maka matilah, kalau tidak mati Yahudi mati na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena itu Nabi memberikan motivasi kepada umatnya agar bersemangat melakukan ibadah haji, karena ada banyak keuntungan yang bisa didapat oleh orang berhaji. Selain mendapatkan ampunan dosa seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, orang yang berhaji juga dijanjikan oleh Allah bisa memberikan syafaat untuk 400 keluarganya yang wajib masuk neraka. Selain itu pula, orang yang berhaji dijanjikan oleh Allah akan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang berhaji diberikan jaminan oleh Allah, doanya diijabah, ampunannya pasti diterima, permintaan ampunannya pasti diterima oleh Allah. Apabila meminta pasti dikasih, apabila meminta diberikan syafaat pasti diberikan syafaat. Dan Nabi juga memberikan penjelasan, orang yang berhaji didoakan oleh beliau agar dosanya diampunkan, dan orang yang berhaji diberikan keistimewaan. Orang-orang yang dimintakan ampunan dosa oleh yang berhaji, garansi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Nabi, hadis riwayat Imam Al-Hakim an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul haji. Allah, ampunilah dosa orang-orang yang berhaji, dan ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang dimintakan ampunan dosa oleh orang-orang yang berhaji. Karena itu saudaraku sekalian, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi tumbuhkan semangat yang kuat, semangat yang gigih untuk bisa di waktu kita masih hidup di dunia ini menyempatkan diri untuk bisa menginjakkan kaki di bumi Makkah wal Madinah, terlebih untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang berhaji tadi kami sebutkan dalam satu hadis, keutamaannya dosa diampuni, bisa memberikan syafaat untuk 400 keluarganya. Nabi pernah mengatakan an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju yasfa'u fi arba'i ahli baitin fi arba'i mi'ati ahli baitin min ahli baiti wa yakhruju min dzunubika yaumi waladatuhum. Orang yang berhaji itu bisa memberikan syafaat untuk 400 keluarganya, dan orang yang berhaji keluar dari dosanya seperti dia dilahirkan dari perut ibunya, artinya tidak ada dosa. Orang yang berhaji pun dijanjikan Allah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahunna wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Umrah satu ke umrah yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga untuk dia. Mudah-mudahan kita ditulis menjadi hamba Allah yang bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Allahumma amin. Namun untuk saat ini kita yang belum bisa berhaji, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Allah memberikan kemudahan kepada kita lewat yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW tentang amalan-amalan yang nilainya senilai haji, setara dengan ibadah haji. Di antaranya melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat sholat duha, maka itu setara ibadah haji dan umrah yang sempurna. Ini dikatakan hadis riwayat Imam Tirmidzi, man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma yusalli rak'atayn duha kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah subuh duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, setelah itu sholat sunnah duha 2 rakaat, maka itu setara dengan ibadah haji umroh yang sempurna. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang ibadah yang setara pahalanya dengan haji, yakni mendatangi masjid untuk belajar kebaikan, menuntut ilmu atau mengajarkan kebaikan. Tidak ada kepentingan kecuali mencari ridha Allah. Orang yang demikian diberikan pahala setara ibadah haji. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatu. Siapa yang berangkat ke masjid untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, tidak ada keinginan lain kecuali ingin menjadi orang baik, maka perbuatan yang seperti itu bagi dia diberikan pahala setara orang yang haji yang sempurna hajinya. Ada hadis lain tentang ibadah yang setara haji bagi kita yang saat ini belum berkesempatan. Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat At-Tabrani, man sa'a fi hajati abi al-muslim faqudiyat lahu hajatu kutibat lahu hajatun wa umratun fa illam tuqda lahu hajatu kutibat lahu umratun. Siapa yang mendatangi hajat saudaranya yang sesama Islam, kemudian hajat saudaranya didatangkan oleh Allah, maka bagi dia yang mendatangi diberikan pahala setara haji dan umrah. Apabila hajat saudaranya tidak didatangkan oleh Allah, maka dia diberikan pahala ibadah setara ibadah umrah. Mendatangi hajat saudara. Ada satu kisah seorang pemuda datang menghadap Rasul, ya Rasul, aku ana astahi ilal jihad, saya ingin sekali ikut berperang bersama engkau, tapi saya tidak bisa ya Rasul karena satu hal, karena ada order. Nabi langsung menebak, apakah kamu punya salah satu atau kedua dari orang tua kamu? Iya ya Rasul, saya masih punya ibu yang tidak bisa apa-apa. Ulang kamu, berbaktilah rawat kedua orang tuamu, maka itu lebih baik daripada ibadah haji, umroh, dan jihad fisabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya setara haji, umroh, bahkan lebih baik. Ada satu hadis lagi, sholat Jumat dalam kitab Al-Jami' As-Saghir yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Imam Ibnu Asakir meriwayatkan hadis Nabi dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, al-jum'atu hajjul fuqara'i wal masakin. Salat Jumat adalah hajinya orang-orang fakir dan orang-orang pada kita untuk bisa berkunjung ke tanah suci Haram wal Madinah. Tidak hari ini, mungkin tahun depan atau tidak tahu. Yang terpenting sebelum kita dipanggil pulang ke hadirat Allah, Allah perkenankan kita untuk bisa berkunjung ke dua tanah haram wal Madinah. Kalau tidak bisa, ya Allah, mudahkan kami untuk bisa menuntut ilmu sampai akhir hayat kami. Mudahkan kami untuk bisa melaksanakan sholat 50 berjamaah, lebih-lebih sholat subuh. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersemangat ketika datang hari Jumat, terutama untuk menunaikan sholat Jumat. Amin, amin, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha
وقد خاب من دساها. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Qul qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaban liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalam tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal ikhwanul kiram, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadimah wa amarna bidzalika ikram tashrifat 'azima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallam tabarak ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali bin Khattab radhiyallahu anhu wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dzul khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma nusril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'atal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma fa'anna al ghala'a wal wala'a wal bala'a wasyuq wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minna wa ma batan min baladina hadza khassah wa min baladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al baldatana baldata Indonesia khususan qaryat Surabaya baldatun wa qaryatun aminatun mutmainnatun wa rabbun ghafur. Haqqi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurun yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
الذي يرسل في صدور الناس من الجنة والناس سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة صلي فرض الجمعة ركعتين مستقبل القبلة إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Rabbi asibni. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wal walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حمدا لله وكفى مسجدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان. اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح لما أغلق الخاتم لما ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا تيسر تغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مضل لمن هديت ولا هادي له ولا مشفي لمن عصيت ولا مسعيد لمن عصيت ولا معز لمن أذنبت ولا مذل لمن عصيت ولا رافع لمن فقدت ولا خافض. اللهم اهدنا لما أمرتنا واغفر لنا لما ضمنت لنا من خير الدنيا والآخرة وقوي يقيننا فيما رجيتنا وانصرنا على أعدائنا بالظاهر والباطن. ونسألك اللهم بما سألك خليلك إبراهيم عليه السلام من النور وما سألك بسيدنا مولانا محمد صلى الله من النصر توفيق عمين.
Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'mali. Allahumma ya Allah, ya Ghaniyu ya Hamid ya Badi'u ya Mu'id ya Rahman, aghnina bi halalikan haramik wa bi ta'atikan maksiatik. Radina billahi rabba bil islami dinan sahabat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis salati wa dhurriyyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabla Allah bi asraril Fatihah.